Kaham? Chini kok borok ni print media tai electronic media sing painai adam sa borok jatano no roman script uh, for kok borok coba ares kesi ni ngai nai ang chairman tai ani loge chini convener borong gunang advocate Mintu de Burma tai chini senior member borong gunang Otul de Burma borok chung katham ni ngai nai tai ares kesi ni bebak alam so ni ngai nai borong ani kapani hamzama tai coba ni cibai ya par Narok semano thanai 29 तारिख ni simi kija tungpla laijak koborok script ni issue no tui ni ge abo ঘটনা চক্রে TBS ni president ni tongmong kobor ni daratui yang ni thangka ge chin movement to abani sikang ni simino chengi tongmani norok semano basically chini movement ni je prime focus tongmani abo hangke CBSE se tongmani CBSE bo kok borok curriculum hambani ulo CBSE ni je kok borok question paper tai suimani aborok tambai umnai ungi abono te kok banglai man balukja norok semano je May mas thangnai bisini May talo chief minister kaisa chithi sui hormani leader of the opposition barmuna chini Onimesh da Burma aro bo je jukti ro phunu manita je unko CBSE borok by script by question paper set khlaimia ke te kisa jukti phunu mani ya phangni salni simi TBSE bo kok borok bangla script bani projagi tongo bangla script bani porikha banai tongo hairok jukti ro phunu ken ablo hankana jeng saka যে ও যুক্তিরক তো আসলে কগনি যুক্তি মানে সামুচুক জগনে যুক্তিয়া নং বইসে বাংলা স্ক্রিপ্ট দেখলাই হঙ্গে বা সেরারক বা বাংলা স্ক্রিপ্ট মানে সুইনাই দাগি জাগ মাহানি ngai নাই কে আম বাগাই বর্ণ সুনকাছেন নরক বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই যে কক বড় বইরক সাপাবো আপনি তো কোনো নোটিফিকেশন করি जों तो RTI क्लेम आबर करें सर इनके नोटिफिकेशन से करी इनके नरले बो उनको भाई बो जुक्ति भाई इनको भाई बांग्ला स्क्रिप्ट बाई बई इरक्स नाम्बार गेता आबर न फुनगै नंनि जे भूल सामुंग न जाया सामुंग न खलाय त मानि आबना नरक लेजिटिमेसी रिनानि ताना दि आबो जाया तेकेसा कक नगाय तेकेसा फैक्ट जेटा त्रिपुराओ ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जे परीक्षा रंगै तंग कबर आरो बनुकजाक 99.99999% no रोमान स्क्रिप्ट बनी सुजाकी तो विभिन्न दाल बिदाल नि तब बनाओ जे एग्जाम रोगुई तो TSR नि एग्जाम रोग को नि एग्जाम रोग आर रोगबो बांग्ला स्क्रिप्ट बक्सा बक्सा रोमान स्क्रिप्ट बो क्वेश्चन क्लेप्रो सामगै थाबा जागो इनके बाय स्क्रिप्ट बे तेंगै तो इनके आबो रोगनो जुक्ति फुनगै नै साका जे नंनि आबो saya nong tegisa चिठी रहदि CBSE bo एके आबो से borok चिठी रहया उमang पाइथागो January ni 12 तारिखो कैसा चिठी रहजाखा गने सिमी डाइरेक्टर एजुकेशन डाइरेक्टर स्कूल एजुकेशन सिमी इनके ओ चिठी जे रहरजाखा ओ चिठी रहत मामबो जे गोताय तो ताफितो लाथा बताबायतो आमतिजा ओ चिठी तामिन साका जे some section of the students they want to use Roman script during examination so you are requested to take action as you deem fit abongka actually je language by चिठी सुजामा इंkai tamo question phayo chief minister ni dagi bongbai Director School Education बुझे वो चिठी रहर का CBSE ना बुफरो रहर का January ni 12 तारीख एकदम
nini boktogo phanangai tui lomang tui boktok jora phaibroso borok chiri suyo phiaba i script CBSE ni script issue no tui nei CBSE o je porikha rok ungnai abono tui je script ni je ব্যাপার abono tui jo take up khlaimani RSKC take up khlaimani kintu March ni simi March ni simi jo take up khlaija okay CBSE bai chung take up directly CBSE bai take up khlaima hangkai 2022 ni September ni simi chung take up khlaija asu sakang simi chung samutani phelaija okay abono bro o process no amti khlaileri to nika abo sauchelap kore okay CBSE o se CBSE ni je problem tomani abono se chini prime focus khlaiei chini chobani samuro khlaina bagai chung je suru nukha je abo RSKC saijong ni phanbai inglakha tai kon phan je tongo society o borni phan ni chuba chungna after chung joint movement committee for kokborok khalayo of the clinic okay joint movement for kokborok khalaipro hangkai to chini society ni je bodol rok tongo joto bodol no chung khobja even norok tabuk jara print media samung tangai tongo nene electronic media samung tangai tongo noni bodol kintu aro khobja khaya deba kitabo joint movement committee for kokborok ni je meeting thangka kaini meeting thangka o kaini meeting o je decision namani o decision to chung indefinite strike ni kok salejama kri script and language issue abo kuno particular political party kuno particular organization ni bromni sachung simi handle khlaijamne manuya abo joto milibine handle ma abo cha aboi khlaijamne manuisi kurum darum khlaijamne manuya abo political mileage najangnai kuno manuya tambage hinga kai 1979 ni simi tabo 2024 45 years 45 years lai thangmani ulobo script issue no solve khlaimalaya baksa salayo tambage solve khlaia maya tambage solve khlaimaya kaisa karon baina solve khlaimalaya what is that reason o reason kha jotono o issue no sajung handle khlaina nayo jotono sajung handle khlaina nayo credit na nayo ari baba credit na to kok kotor ya bali problem solve mo se kok kotor kai chini borogrok kok borok sanai ra jotono o one sugma mo sobo ya hanga kai o realization sobo ya hanga kai chini abo chung successful khlai am bagino chung sawo abo salsa salni ni joba bai chung solve khlai me it will take it may take 1 year, it may take 2 years, it may take 3 years or like that. So, coba kolok salon ambagai sak tiar matong nai bakana bam tikrai khata ni matan nai. Tini norong no chung asam sa kobogai na hama kai ambagai shi. Beskang ni 24 tarik. Ka CBSE bai tuidoljak class 10 ni porika. That is madhyamik porika. CBSE ni madhyamik porika. 12 to paikha. 12 to miao paikha. Okay, miao. Nadi miao bo ang sapung nogo tong deti no phone bai yang khobor rok lai biango tamong khang ya khobor nai tong. Okay, je jaga wo school teacher ni phone number tong ba je jaga wo juga khlaimangka phone number collect khlaimangka are directly contact khlaika ke nukjaka motamoti kobangma schoolono roman script ko suijaka bengali script ko suijaka jemon ramdi tabo gobo শিশু বিহার হাঙ্গাkai aro je duty klenai sini borokni bagi bo kok sawi malia kara khlaye mikar ke bangla script sini bangi thangka abar nang bomung khuna musung ya bomung khuyan to mon chaw nani umakam to je khlainai ro
आरो पयला हाइनो प्रेसार क्रिएट खालायगा बांग्ला मास होइनाय बांग्ला मास होइनाय बेसिकली वान जी टीचर रक केन चिनि बरक कक बरक सानै खरजा टीचर तमन बबनो स्ट्रांगली अपोज खालायगा आन्थानि फोन सपायगा फोन सपाय केन लगे लगे आं रिजनल डाइरेक्टर फोन खालायगा गुवाहाटीआव मते मते ngoi tongo nong ni to kok tongmani je roman script bengali script ni kri jato script ni allow khlaijak tam bagai ni teacher rong ko ke hai ab dong nang kok ya ang tabun instruction doi tongo hinai nung tabana de ne bo phone beraka amno am tai wisa je nini ko umakanto je duty ne bonang phone sauka je moti moti bepa nung takiri ओके खूब स्ट्रांगली बसाखा आम बागै आरो हंगाखै रोमान स्क्रिप्ट बाय आंसर यानि बांखा सेम केस बिस्रंगंजो बो जे चिनि बर रक्त मनि टीचर बर बो रोमान स्क्रिप्ट नि सपोर्टि कक साखा बांग्ला बे मारे नै हेफ्रो बर कक ता सका बुको बांग्ला बे नै हिनि सुइजा गतबा गे सुइजा गे बांग्ला बे मारे नै हिनि सुइजा करै रोमान स्क्रिप्ट बे मारे नै हिनि सुइजा करै गे सुइजा से करै गे बनि जे मुसु मनि थंता जुक्ति फुनुका हंका abone counter जुक्ति मा फुनुका हंkai abono taikisa jagao abo hंगाkai ngो रानी बाजार आं फोन नम्बर मानखा बार बार कन्टाक्ट लेफन फोन तिसलिया तामबागे तिसलिया आं सेमालिया गे उलोके खरमाका आरो मिक्स्ड आरो बांग्ला बैसुनि बतंरुका ताई रोमान स्क्रिप्ट बैसुनि तरुका गे बदिखलायै जे खबर मामानि 50-50 बा 40-60 आमते दंलायखा किंतु चिनि टारगेट तमन हंगाkai मांखाkai 100 नि बिसिङा 100 रोमान स्क्रिप्ट बनो सेरारक सुइतु फियाबा ओ मेसेज न जों सगेरि मालिया जों जदि तमुंनो मियाओ जों प्रत्येकटा सेंटर गार्जियन तै विभिन्न अर्गानाइजेशन नि आदमरक बरक कुरुसा थानसा बुदुल दुलसा खलायजा जगानो जदि बसालाय तंलाय खांगाkai तिनि मतिंगला खाम सेरारक फान माखा मताइसा नगे टीचर रक बो बांग्ला बाइन मासने हिने प्रेशर इन थांतानि बरक वाइनि वाथुना नाखम आरि फादार दङ बनि बुमा फास किरि खामो ए जे काशा मेंटल प्रेशर क्रिएट खालामनि जे माने आबनो चिनि बरक बुजिया अब बुजिना ना एकाय आवनो बस कांगो 24 तारिख ओदिनो कक बरक परीक्षा दङ सीबीएसई आं कयनाय जत सराय रंनो जे परीक्षा रिजाय रंनो नर किरिया करया खलायै कोनो वारना करै परीक्षा रिदे रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइदी रोमान स्क्रिप्ट बेनर जदि सुइतब जाखांकै रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइदी केबो कासनाय करै केबो जदि कासखांकै लगे लगेनो अ जागावनो बसावै ऑब्जेक्शन खलायै गेते के साकक रीजनल डायरेक्टर बाय तै थैसाकक बसालाय जाक जे चिनि चराय रक इंग्लिश बैकग्राउंड सिमी जरा फाइनाय रक माने इंग्लिश मीडियम पढ़ी जे फाइनार बरक तो मैक्सिमम नो बांग्ला सिनिया बुजिया उनके बांग्ला से पढ़ी हंगे बरक क्वेश्चन पेपर पढ़ी मन को क्या उनके अप्रूव रीजनल डायरेक्टर साहका जे जगावो स्टूडेंट रो क्वेश्चन बुजिगला ओ जगावो स्टूडेंट रो चुबाना बागै खरजा ट्रांसलेटर तंनाय ट्रांसलेटर या एक्चुअली अब ट्रांसक्रिप्टर इंटरप्रेटर तंनाय टेक अप खालामनानै आरएसकेसी टेक अप खालामनानै किन्तु मार्च निसिम जो टेक अप खालायजा ओंखाय सीबीएसई बाय जों टेक अप डायरेक्टली सीबीएसई बाय टेक अप खालामना हांखाय 2022 नि सेप्टेम्बर निसिम जों टेक अप खालायजा आसु सगानसिम जों सामुदानि फैलायजा ओंखाय आबो नम्बर अफ प्रोसेस नाम दिखलायलेरि तनिका अब सावजेला करे ओंखाय सीबीएसई नि जे प्रॉब्लम तमनि आबनो से चिनि प्राइम फोकस खलायै चिनि चबानि सामुरो खलायना बागै जों जे सुरु नुखा जे अब आरएसकेसी साइजों नि फानबाय इंगलाखा ताइकोन फान जे दङो सोसाइटी को बरनि फान नि चुबा सुंगा आफ्रिजे जों जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर ककबर खालायो अब दावख्लिनिको ओंखाय जॉइंट मूवमेंट फॉर ककबर खालायफ्रु हंगाय तो जोंनि सोसाइटी नि जे बदल दङ जत बदलनो जों खबजा इभेन नरकताबुक जरा प्रिंट मीडिया सामुंताङै दङ इलेक्ट्रनिक मीडिया सामुंताङै दङ ननि बदलबो किन्तु
aro khob jak haya deba ke tabo joint movement committee for co borok ni je meeting thangka kaini meeting thangka o kaini meeting o je decision namani o decision to chung indefinite strike ni kok sale jakma kri chung to chini decision tang tongma ba chin decision tongmani je porikha ni salo kaisa porikha to 15 tarik apa laikha taisa porikha tongo buskangni 24 tarik phai tongo ge o porikha ni salo je porikha center tongmani o porikha center o chini borok guardian তারপরে স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন এ বড় কেন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট যত বড় কুথুমাই নাই প্রত্যেকটা এক্সামিনেশন সেন্টার নি বসকাঙ্গো जों পরীক্ষানি দিনা ফুংনি সিমি যে পরীক্ষা পাইয়াসা जों তংনাই ডিউটি দিলাই আবনি ওকলগো দুইটা কারণ মকসদ হিন্দি বেসানা থাকে তা মকসদ তাম কারণ খাই যে চিনি চরাইরক যে পরীক্ষা দিনা থাংনাই বরং কেসা মেন্টাল boost up khainani norok takiri di chung tongo uklok ab kaisa message singa kai school bisingo hall bisingo to chung thangbaiya aro to sara rok tongo tai student teacher rok simse tongo teacher rok borono jodi pressure rekha hanga kai ju kisa misa khobor mangha kai no apni against action lai mante kai unko tam pise tongmani chini mental preparation ba umte nengzak je sabo biang tongnai tongya abo chung song laina hinene abo sei meeting pai mani salnui ulo hur klai o joint movement committee o tongnai rongni bisingono kaisa bodol indefinite period ni bagai road blockade ni call di tharika kai tabo kok kaisa ka o je abo to কোনো পার্টিকুলার কাইসা মথানি প্রবলেম ইয়াবলে এন্টায়ার সোসাইটি প্রবলেম আর কোনো কাইসা পার্টিকুলার কাইসা পলিটিক্যাল পার্টি নিবো প্রবলেম ও এন্টায়ার সোসাইটি নি প্রবলেম যে এন্টায়ার সোসাইটি নি প্রবলেম না হঙ্গে বনো অ্যাড্রেস খাইনা না থাংপ্রো হঙ্গে নো এন্টায়ার সোসাইটি নি যে বড় রক দङो স্টেক হোল্ডার যথা তো এই সামুতানা না ওকে ও পার্টিকুলার কাইসা অর্গানাইজেশন বড় তামবাগি সাইজং খালাই indefinite period ni bagai road blockade ni call ina nakaba ge call ina nakha ke de chung boto kaisa obligation kalai thango chung aso bisi bru iromai abo no ti ei je roman script ni ব্যাপার na ti chung research kalai phaija বিভিন্ন জায়গা chung contact kalai phaija আন্দোলন work laika sit-in demonstration book laika kai lamao gobo kalai ka position no book laika bikop misel no book laika nge TSF ya phangni salni simino chini part and parcel to mane chini je chobabo RSKC nge afro khai TSF bo tongai manlia TSF bo borno support khlaika nge chungbo support ma khlaika upai kri nge withdraw khlai pro hanga kun phan sayo withdraw khlai bai nge অভাই খেলেনা থাংতানি যে চিনি বিসিংও যে কেসা তাপনা বনো কমিউনিকেশন ni যে কেসা চাললে মুতো মানে আবো দাগ দাগ সিজাগি থাকা সোসাইটি থানি সিজাগি থাকা গভর্নমেন্ট থানি সিজাগি থাকা जों যে থানসা খরুমসা হিনি সিরিকলাই ফাংশন বিসিংও কিসা চাললে মুতো ওয়ানসো থানি nge আবারক তো চায়া nge চিনি আপনি তংনাই যত অর্গানাইজেশন থানি যত মথানি থানি যত পার্টি থানি যে স্ক্রিপ্ট এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইস্যু আবো কোনো পার্টিকুলার পলিটিক্যাল পার্টি কোনো পার্টিকুলার অর্গানাইজেশন নি ব্রংনি সাইচুং সিমি হ্যান্ডেল খাইজানে মানুইয়া আবো যত মিলিমিনে হ্যান্ডেল আবো যা আবই খাইজানে মানুইছে গুরুমদারম খাইজানে মানুইয়া abo political mileage na jangnai kuno manuya tambage hinga kai 1979 ni sini tabo 2024 45 years nga 45 years lai thangmani ulabo script issue no solve khlai malaya baksa salaya tambage solve khlai maya tambage solve khlai maya kaisa karon bana solve khlai malaya what is that reason o reason kha jotono
जतनो ओ इशुनो साइजों हैंडल खालामना नायो जतनो साइजों हैंडल खालामना नायो क्रेडिट ना नायो अरे बाबा क्रेडिट ना तो कक कतर या बोली प्रॉब्लम सॉल्व हुआ से कक कतर कई चिनी बरग्रब कक बरग सानाय रा जतनो ओ वन सुगमा सबो या हंगा काय ओ रियलाइजेशन सबो या हंगा काय चिनी अब जों सक्सेसफुल खालामबाय आम बागैनो जों सावो अब सालसा सालनि जवाबाय जों सब खालामैया सावै ऑब्जेक्शन खालामो गेते के साकक रीजनल डायरेक्टर बे ते साकक बो सालाय जा जे चिनी चिराय रक इंग्लिश बैकग्राउंड सिमी जारा फाइनाय रक माने इंग्लिश मीडियम ऑफ पढ़े जे फाइनाय रक बरक तो मैक्सिमम नो बांग्ला सिनिया बुझिया उनके बांग्ला से पढ़िया हंगा बरक क्वेश्चन पेपर परिमान को क्या उनके अप्रूव रीजनल डायरेक्टर साहका जे जगह स्टूडेंट रो क्वेश्चन बुझिगला ओ जगह स्टूडेंट रो चुबाना बागै खरजा ट्रांसलेटर तंगनाय ट्रांसलेटर या एक्चुअली अब ट्रांसक्रिप्टर इंटरप्रेटर तंगनाय बुझिया उनके सिराय दंनो आबो नुसावो नरो क्वेश्चन पेपर परिमैया हंगाखाय ओ जगह जे ड्यूटी रिगुइ तंगनाय इनविजिलेटर फानु तंग गार्ड फानु तंग बरनो डायरेक्टली सुंदि सर चिनि थानी किंतु सीबीएसई रीजनल डायरेक्टर थानी नि सिमी चिन थानी उनको तंगो मेसेज रिजेक्ट तंगो जेनर जों सुबाना हिनेनाय इनके तामु सुइजाक या तंग सुनो काइडली बुजोगि सारि के चिनि बरो रखाय किचा मुखां पाया सरा रखाने हिंदी ओकर रखाने चिनि किचा बाय बार्थ मुखां पाया माने किचा तंगो मुखां पाया माने कोनो ककरी सुंदि तामबागेंगाबो जीवन मरणनि प्रश्न कथा खुतुइनि प्रश्न दिनै होल लाइफ नि केरियर आरो सिमसे सेङै फैनाय आमबागे आरो कोनो किरि थाइकरै लाचि थाइकरै डाइरेक्टली सुंदि जे इक्वेशन आं परिमाया आनो इक्वेशन परिबाय खनारेदि ताइ आबनो ट्रांसलेट खालाय नों इंटरप्रेट खालाय खनारेदि ओके हिंकाय आपका थांगा कैसा ताइ जे जिनि बरग्रब ड्यूटी खालायनाय कक बरग सानाय रक टीचर तो गोबां माने दं बरग ड्यूटी रगो खालाय बरनि थानिबो चिनि रोमान स्क्रिप्ट फर कक बरग चबा निसिमि कयमो जे ओ चबा चिनि जतनि चबा निनिबो चबा जों जे जागाव तंगो जे पोजिशन तंगो ओ पोजिशन तंगनो चिनि चबा न जों मा खालायलायनाय ताबो नरक जेरकम मीडिया नि बरग नरक मीडिया तंगो रोमान स्क्रिप्ट फर कक बरग ni ngya pia ba kok borong bagay na kok sai tong amtino teacher robo bongni jaga to kebo bangla ba ni sinan nangani hine kebo saka gabno loge objection dubai masane je phunuk di bangla ba sinan nangna hine borok sujak ta grei counter ma khlainai counter jodi khlaimaya ngaka chung jodi lachi oi kiri oi tongka chung kulugui pai abno chini message ngai गार्जियन रगनो कयो 24 तारिखो नंनि बोसाबुतैनि परीक्षानि माजागो काइनलि नरक जतन थांलायदि जोंबो गाफ्रानाय दिनै जे कक बरनो हामजांनाय बरक नंनि गानाव दंनाय स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रगनो जों कयनाय नरक जतन थाङै जे स्कुलो दिनै कक बरक सानाय लुखुंनि बोसारो कक बरक साबजेक्ट परीक्षानि ना थांगोन 24 तारिखो बरक बसा तंगे फाथारो आजो गतनो कोनो गन्डगोल खालामनो कोनो दरग करी फाथारो बसाय तंगाकेनो आबनो एनाफ सर नरा आलास केसे नि बखक्ति हिंकेले जे हन प्लानिंग तंग हन सिम थासिंगो प्लानिंग तो तंगो चिनि ताबो तंग नेक्स्ट जों इनखौबो आगरतलाव गानागेनि वो जे जागाव जों थाङै मानसि कारेन्सिनि तो लिमिटेड वर्क फोर्स लिमिटेड इनखौ मैन पावर जों आगरतलानि गानागाने जों तंनाय ओके जे लिस्ट इनखौनि लिस्ट examination center list उनको 12 में बाकी जे examination center list आन तो अनि Facebook को share कर लिया तो दिबा आम तो भी share कर जाना गई आसुक नोकक चिनी चबा जों कप्लाय नहीं जों पुइतो तंगो ताम बागे गई ताकलाय से पुइला CBSE को कक बरक हाबो गई पहिला नि बिसिबो नो रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइजाक आन्सर स्क्रिप्ट गोबां नि खलाय फनो मा कांगा खालिबो जों तैसा कक सातो आसुक न हामबाय